वजीर आजम बनने के बाद अपनी पहली तकरीर में इमरान खान ने एक ये ऐलान भी किया था कि वो तालीम और सेहत पर खसूसी तवज्जो देंगे और इसके लिए वो वजीर आजम हाउस को भी यूनिवर्सिटी बना देंगे। 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद वजीर आजम हाउस में बनने वाली यूनिवर्सिटी ताहाल फाइलों तक ही महदूद है। क्योंकि वजीर आजम इमरान खान का फोकस पहले दिन से ही जरिए तालीम नहीं, जरिए आमदन पर रहा है, जिसे बढ़ाने के लिए वो कभी वजीर आजम हाउस की पुरानी गाड़ियों की नीलामी करा देते हैं और कभी वजीर आजम हाउस की भैंसें बेच डालते हैं। मगर अब वो कुछ नया करने जा रहे हैं। वो जरिया आमदन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव की सरकारी रिहाइश का यानी वजीर आजम हाउस को किराए पर चढ़ाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। वजीर आजम हाउस जहां यूनिवर्सिटी भी बननी है, जहां यूथ ने तालीम की दौलत से मालामाल भी कभी होना है, उसी वजीर आजम हाउस को अब किराए पर चढ़ाकर माल बनाने की प्लानिंग है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजीर आजम हाउस पर टू लेट यानी किराए पर दस्तयाब है का बोर्ड बहुत जल्द आवेजा कर दिया जाएगा। इस बड़ी खबर, इस आईब्रो रेजिंग खबर और इस दिल दहला देने वाली खबर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि रेंट अ कार सुना था, अब प्राइम मिनिस्टर हाउस इज ऑन रेंट। आई मीन, दुनिया में कभी भी कहीं भी आपने सुना है दैट एनीथिंग व्हिच इज विद इन द प्रेमिसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हाउस, कुछ भी उसके प्रेमिसेस में उसको किराए के लिए बाकी दुनिया के लिए, बाकी आम पब्लिक के लिए खोला जा रहा है और स्पेसिफिकली एलीट क्लास के लिए। यहां पे वजीर आजम हाउस को किराए पर देने की तैयारियां की जा रही हैं और आप लोग हैं कि अपने बयानिए में फंसे हुए हैं। कहां है ऑपोजिशन? तो बात यह है कि ज़मीं बेच डाली, ज़मन बेच डाला, लहू बेच डाला, बदन बेच डाला, शजर बेच डाला, चमन बेच डाला, किए थे वादे ज़मीन और मकां के, मेरी जाए मदफन कफन बेच डाला, मैं रोटी और कपड़े में उलझा रहा, एक न्याजी ने मेरा वतन बेच डाला। प्रॉब्लम यह है कि आप आए हैं और वो दिन मुझे याद है, मैं बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, एक फेमस मीडिया पर्सनैलिटी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक बाथरूम में बाथ टब में लेटे हुए थे और वो शो ये कर रहे थे कि ये गालिबन कोई सद्दाम हुसैन का महल है जिसमें आज अवाम को पहली दफ़ा एक्सेस मिला है। और वो बाथ टब में उन्होंने टांग पे टांग रख के जिस तरह तस्वीर खिंचवाई वो आज भी मेरे जहन में अच्छी तरह ताज़ा है। और एक एक कमरे का विजिट किया जैसे पता नहीं अंदर क्या चीज़ें दबाई हुई थी। उसके हफ्ते बाद हमने भैंसें बेची बीनी सलीम साहिबा और हमने दुनिया को बताया कि ये देखें ये भैंसें हैं जो दूध देती हैं, ये भैंसें हम बेचने जा रहे हैं, इनसे जो रेवेन्यू आएगा पाकिस्तान का कर्जा उतारेंगे। उसके बाद हमने सारी गाड़ियां खड़ी की लॉन के अंदर और हमने कहा जी ये हम गाड़ियां भी ऑक्शन करने जा रहे हैं और बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा होगा। नतीजा क्या निकला? अंग्रेजी की एक टर्म है पेनी वाइज पाउंड फूलिश। हमने उसके बाद जब भैंसें बेची तो हमने कहा ये तो वज़ीर आज़म हाउस में चाय भी बनती है, चाय में दूध भी डलता है, इसका तो टेंडर करना पड़ेगा, बाजार से तो दूध नहीं आ सकता ना, सरकारी खर्चा है, टेंडर होता है, उसकी कुछ डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स तय होते हैं। हमने 4 गुना ज्यादा कीमत पे टेंडर करके तो दूध सप्लाई करने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया भैंसें बेचने के बाद। नंबर 1। नंबर 2, गाड़ियां हमने कितनी नई खरीदी हैं, इट्स एनीबडीज गैस। पंजाब में तो आप छोड़ ही देना, यहां तो ऐसी रोल है कि साईं बुजदार का जब दिल करता है वो नई गाड़ी खरीद लेता है। आज पाकिस्तान में एक अजीबो गरीब खबर सर्कुलेट कर रही है और वो ये है कि सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो हाउसिंग की जो एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स के नाम से, उसके बाय द वे उसके जो मिनिस्टर है, जो फेडरल मिनिस्टर है, वो भी चीमा साहब ही हैं, तारक बशीर चीमा साहब। वो एक समरी मूव कर रहे हैं जो कि कैबिनेट में जानी थी कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म हाउस को मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए जो कि उसके शायान शान नहीं है। वो कौन से मकासद हैं? क्योंकि जी पाकिस्तान के अंदर हमें फाइनेंशियल बड़े चैलेंजेस हैं, हमारे लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो वज़ीर आज़म हाउस है उसको प्राइवेट मकासद के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, वो कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, वहाँ पे उससे प्रॉफिट लेना चाहिए। और वो जो बिल्डिंग और प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ये इमरान खान साहब जब अपोजिशन में तो ये बड़े बड़े दावे करते थे, बड़े नारे मारते थे और ये कहते थे कि जब मैं पावर में आऊँगा ना तो मैं गवर्नर हाउस गिरा दूँगा, आवाम के लिए खोल दूँगा, ये वज़ीर आज़म हाउस को मैं यूनिवर्सिटी बना दूँगा, ईवान सदर को मैं इसका ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। लेकिन देखना ये है कि क्या पाकिस्तान जो है इस तरह अमीर हो सकता है जिस तरह इमरान खान साहब अमीर करना चाहते हैं। अब देखें कि क्या, मुझे जो सवाल समझने की ज़रूरत है कि
کہ اگر ایک ملک غریب ہو یا ایک ملک کے پاس پیسے نہیں ہیں یا ایک ملک چاہتا ہے کہ وہ سادگی سے زندگی گزاریں یا ملک چاہتا ہے کہ اس کے ملک کے اس کی جو عوام ہے وہ اس کے پبلک ٹیکس پیئر منی سے پیسہ جو ہے وہ اس طرح کی ایکسٹراویگنزا پہ نہ لگے، تو کیا اس کے لیے آپ اپنے وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر جو ہے وہ کرائے پہ دے دیتے ہیں؟ ریسنٹلی ہمیں پتہ ہے کہ جو صدر پاکستان ہے انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر کسی نے صدر پاکستان جو پریزیڈنسی ہے وہاں پہ کوئی کانفرنس کرانی ہے یا وہاں پہ کوئی مشاعرہ کروانا ہے تو وہ آ کے کروائیں اور صدر پاکستان کے وہ جو پریزیڈنسی کے فنڈ میں پیسے جمع کرا دیں۔ تو وہاں پہ ایک مشاعرہ ہوا بھی جس میں صدر پاکستان بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کسی نے کہا دیکھو یار یہ پبلک ٹیکس پیئرز میں سے کیا عیاشیاں کر رہے ہیں۔ تو مجھے سمجھ اس کی نہیں آئی اور بہت سارے لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا، اس کا ایکچولی مذاق اڑایا بہت سارے لوگوں نے، اور یہ کہا کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یا پاکستان کے اندر فورن ایکسچینج ریزرو نہیں ہے یا پاکستان کے اندر اگر پیسہ کم ہے تو آپ اس طرح کل کو اپنی پراپرٹیز جو ہیں وہ دے دیں گے، کل کو آپ یہ کہیں گے جناب کہ جو وزیر اعظم ہاؤس کی جو گاڑیاں اتنی کھڑی ہوئی ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ رینٹ پہ لگا دیں، کل کو آپ یہ کہیں گے کہ صدر پاکستان کی جو سیکیورٹی پہ گاڑیاں ہیں یہ جو ہے وہ ڈگنیٹیز کو دینا شروع کر دیں اور یہ گاڑیاں یہ ان کو دینا شروع کر دیں، مطلب یہ سیکیورٹی والی گاڑیاں جو رینٹ پہ چلانا شروع کر دیں، مطلب یہ کون سا ایسا طریقہ ہے؟ ایک چیز خان صاحب بڑی اچھی کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ جو ہمارا پرائم منسٹر ہاؤس ہے یعنی جہاں پہ پرائم منسٹر رہتے ہیں وہاں پہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جی اب یہ جو ہے نا کمرشل یوز کے لیے استعمال ہوگا، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ کمرشل یوز کے لیے استعمال ہوگا، مطلب وہاں پہ ایونٹس ہوا کریں گے، وہاں پہ فیشن شوز ہوا کریں گے، وہاں پہ فوڈ فیسٹیولز ہوا کریں گے، مطلب پیسے دے کر کوئی پیسے دے گا اور وہ ہال یا جو بھی جگہ ہے اس کو لوگ کرائے پہ لے لیا کریں گے، اس کا رینٹ بھریں گے اور پھر وہاں پہ فیشن شوز ہوں گے۔ کس طرح کے فیشن شوز ہوں گے بھائی؟ اس طرح کے بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک فیشن شو ہوا تھا اسلام آباد میں اور لوگ اتنا شور مچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے، اور سب سے بڑی بات یہ ڈیزائنر کون ہے۔ یہ دیکھیے اس طرح کے فیشن شوز جو ہیں جی وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہو سکتے ہیں، اور یہ مجھے کوئی یوتھی ہی لگ رہے ہیں ویسے، مگر یہ کہ گھبرانا نہیں ہے کسی نے بھی، سب آرام سکون سے ان یوتھیوں کو انجوائے کریں، اور جی اس طرح سے پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ بھی نکل آئے گا۔ جو سنا تھا ہم نے کچھ ٹائم پہلے کہ بجلی کا بل نہیں جمع کرایا، کبھی خان صاحب کے کوئی اور پیمنٹ رہ گئی ہوتی ہے اور اسی طرح کی مختلف چیزیں، تو آئی ہوپ کہ ایسا ایشو اب نہیں ہوگا، کیونکہ جب پرائم منسٹر دنیا کا پہلا پرائم منسٹر ہاؤس ہوگا یہ جس پہ اس طرح سے جس کو بھاڑے پہ چڑھا دیا جائے گا اور کہا جائے گا بس ٹھیک ہے جی یہاں پہ فیشن شو کرو، فوڈ فیسٹیول کرو، شادی ہال کے طور پہ استعمال ہوگا۔ میوزک کا تو مجھے پتا نہیں، اس لیے کہ میوزک تو حرام ہے لیکن سنتے سب ہے، تو میوزک کا کچھ ہوگا اور اسی طرح کی اور چیزیں ہوں گی۔